আলোচনা করন্তু হে বিদুষ জন সুন্দর কথা গোটে দেবা কহিন কৌ কলারে প্রভু দেখ নারায়ণ নৃসিংহ অবতার হইলে প্রমাণ আমার আজ্ঞা গোটে কথাটি কহিଥିଲେ महाप्रभु नृसिंह ठाकुर हिरण्यकश्यप को विनाश करथिले को कोलारे भगवान हिरण्यकश्यप को नृसिंह अवतार रे विनाश करथिले आज्ञा गोटे विषय पचार अल्प समय कहिदा समय हेलानी हां सत्य रे नृसिंह त्रेतया रे राम सत्य रे नृसिंह त्रेतया रे राम द्वापरे नंदन द्वापरे नंदन कलि जुगे तुमे गौर सुंदर कलि जुगे तुमे गौर सुंदर प्रचारिल हरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सत्य रे नृसिंह त्रेतया रे राम सत्य रे नृसिंह त्रेतया रे राम द्वापरे नंदन द्वापरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आलोचना करतु हे विदुष जन सुंदर कथा गोटे देवा कहिन सुंदर कथा गोटे देवा कहिन कौ कलारे प्रभु देख नारायण नृसिंह अवतार होइले प्रमाण हिरण्यकश्यप विनाश करिले हिरण्यकश्यप विनाश करिले सही कथा एबे कहू अछि भले सही कथा एबे कहू अछि भले हिरण्यपुणी हिरण्यकश्यप दुई भाई देख जन्म हिले हे बाबू बराह अवतारे प्रभु नारायण बराह अवतारे प्रभु नारायण हिरण्याक्ष को विनाश करिले जान हिरण्याक्ष को विनाश करिले जान भाई मरण कथा हिरण्य कश्यप जानिला नारायण को से दिन तू शत्रु भाविला नारायण को से दिन तू शत्रु भाविला किपरि नारायण को विनाश करिबी किपरि नारायण को विनाश करिबी एही कथा सबुबेले हिरण्य भावे एही कथा सबुबेले हिरण्य भावे हिरण्य कश्यप तप करिबा पई बनस्थ को गला आउरी बोली बोली जगह निर्धारण कला सेते बेले नारद मने विचारिले सेते बेले नारद मने विचारिले
हिरण्य कश्यप तप करिब भले बर पाई जीव देख हिरण्य कश्यप आउरी देवता मानकु कष्ट देव हे बाबू एही कथा विचारी नारद जे गले सुख पक्षीटिए तहु जे होइले सुख पक्षीटिए तहु जे होइले जो जगह को तप करिवा पाई हिरण्य कश्यप जाए नारायण नाम देख प्रचार करे एही परि विरक्त असुर होइला गृह को पुणी तार फेरी आसिला गृह को तार पुणी फेरी आसिला अरे पुओ हिरण्याक्ष को भगवान बराह अवतार रे विनाश कले अच्छा अच्छा भाईर मरण जानी पारी हिरण्य कश्यप केमिति नारायण को विनाश करिवि काहे कि से होचे मोर भातृ बोहिरी मो भाई की मारिछि मो मध्य नारायण को किपरि विनाश करिवि सब बेले हिरण्य कश्यप विनाश करब भाबंती तपस्या करी वर प्राप्त हवा पई हिरण्य कश्यप घंच अरण्य जंगल भितर को गले वरे जो जगह को तपस्या करिया पई हिरण्य कश्यप जाए नारद विचार कले जदि हिरण्य कश्यप तपस्या करी वर प्राप्त हो जाए ताले याऊ मरिबनी ना नहीं तेणु करी ये जोठी की तपस्या करिया पे जानती नारद गोटे शुआ सुख पक्षी रूप धारण करी से पाखा पाखी नारायण नाम उच्चार करे नारायण नाम हिरण्य कश्यप कर्ण रे पड़िबा मात्रे इरे विरक्त होई से जगह तप करन एमिति केते जगह को गला तथापि कोढेला तपस्या करि परिला नाही विचार कला आज आ बेलाटा भलो नाही आज गृह को फेरी चली जीवी हिरण्य कश्यप गृह को फेरी आसी आसला परे निजर धर्म पत्नी हिरण्य कश्यप गृह को फेरी आसी हिरण्य कश्यपुर स्त्री ना कौन जानिଛୁ पुओ जानिनु केते कहउछन्ती लीलावती केते कहउछन्ती सुधंगना ना नहीं किंतु हिरण्य कश्यपुर स्त्री रो प्रकृत नाम होची कोयाधु मने रखिता कोयाधु जेते बेले कोयाधु पचारिछि स्वामी हे स्वामी कोन रा प्रिय तुम्हें तो तपस्या करिया पे जाइथिलो तुम्हें तो तपस्या करिया पे जाइथिलो गृह को फेरिकी पळि आसिलो कोन भाई गृह को फेरिकी पळि आसिलो कोन भाई से कथा कोन कहिबी प्रिय जो जगह को तपस्या करिया पे गली जोठी की गली से गोटे सुख पक्षी खाली गोटे छुआ मो पाखा पाखी नारायण नारायण गाइला खाली नारायण नारायण गाइला विरक्त हेकि फेरी आसी विचार हेकि पळि आइली अच्छा स्त्री की कहि दे कोयाधु मन रे विचार कले 108 थर केमिति निजर स्वामी को नारायण नाम मुखरे उच्चारण करिवे विचार करछन्ती कोयाधु प्रथमे पचारिले एमिति पचारि 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 दिन तमा कोयाधु पचारुछन्ती हिरण्य कश्यप कहउछन्ती विचार कला पळि आइली इमिति कोई खाइबा समय मध्य खाइ बसतिला पचले स्वामी काहे कि तमे पळि आसिलो तमे कोन बारंबार पचाउछो कोइली परा थरे इमिति कहि कहि जेते बळे शयन कक्ष को गली स्वामी स्त्रींकर श्रृंगार चलीछि एने ब्रह्मस्कलित हवा को बसिछि सेही समय मध्य कोयाधु पचारिले तमे तो जाइतिलो काहे कि फेरिगिरी पळि आसिलो तम मुंड खराब ना किजो सेही समय मध्य मुखरे नारायण नाम थिला कहार हिरण्य कश्यपुर से समय ब्रह्म स्खलित हला अरे पो स्वामी स्त्री संगम समय रे ब्रह्म स्खलित हवा समय रे मन रे हमर जहा चिंता धारा थिबो सेमिति का संतान जन्म हबो जदि हमर कु चिंता थिबो कु पुत्रटी जन्म हबो सु चिंता थिबो सुपुत्रटी जन्म हबो जदि आज गोटे छुआ अन्य कु रास्ता रे चली जाउछि अबाड को चली जाउछन्ती सेति पे छुआ जाइनु सेति पे होतनी बापा मां दाई कहीं आमे श्रृंगार करबा समय रे हमरा मन स्थिर थिबा दरकार पवित्र थिबा दरकार कोनोसी कुचिंता नथिबा दरकार तेनु करी हिरण्य कश्यप निजर स्त्री सहित रमण करबा समय रे एरे रमण चलीछि सारे नारायण नारायण कथा कहूछि जेते बेले ब्रह्म देख स्खलित हेला सेही ब्रह्म देख गर्भे रहिला नारायण नाम मुखरे अछि प्रहलाद देख जन्म हेला दी जेते बेले प्रहलाद जन्म हेला
ନାରାୟଣ ନାମ ମୁଖରେ ଗାଇଲା ନାରାୟଣ ନାମ ମୁଖରେ ଗାଇଲା ପରମ ସତୁ ଅଟନ୍ତି ସେ ନାରାୟଣ ନିଜ ପୁଅ ଗାଇଲା ନାରାୟଣ ନାମ କ୍ରୋଧବର ହୋଇଲା ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପୁ ଆଜି ତତେ ବିନାଶ କରିବି ରେ ବାବୁ ଏହିପରି 16 ଦଣ୍ଡ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଦେଲା ତଥାପି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନ ମରିଲା ଭଲା ଯାହାକୁ ରଖିବେ ବାବୁ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରିବ କେଡ଼େ ବଳବନ୍ତ ନାରାୟଣ ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି କେହି ତାକୁ ବାବୁ ମାରି ନ ପାରନ୍ତି କେହି ବାବୁ ତାକୁ ମାରି ନ ପାରନ୍ତି ନାରାୟଣ ନାମକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିଛି କେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନ ମରୁଅଛି କାହିଁକି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦଣ୍ଡ କାଟିଲା ନାହିଁ ସେହି କଥା ତତେ ଏବେ କହିବି ମୁହିଁ କହିଯା ଆରେ ଖାଲି ନାରାୟଣ ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିଦେଲେ କଣ ଏତେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ 16 ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ 16 ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ 16 ଦଣ୍ଡ ବୋଲି ସିନା କହୁଛନ୍ତି 16 ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ 15 ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାର କାରଣ ଅଛି କଣ ଏତେ ଦଣ୍ଡରୁ କାହିଁକି ମୁକ୍ତି ହେଲା କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ଏତେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାକରେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡିଟା ଥିଲା ଦଣ୍ଡିଟା ଏ ଦଣ୍ଡିଟା କେତେ ପ୍ରକାର କେତେ ଗାୟକ ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି ଏ ଦଣ୍ଡିଟାକୁ ନେଇ କିନ୍ତୁ ଏ ଦଣ୍ଡିଟା ତିଆରି କୋଉଥିରେ ହେଇଛି ସୁନାରେ ଏ ନାରଦ ଦଣ୍ଡିଟାକୁ କିଏ ଦେଇଛି କିଏ ଦେଇଛି ସୁନାରୀ ନାଇଁ ରେ ଭଗବାନଙ୍କର ହଉଛି 16 କଳା 16 କଳାରୁ 15 କଳା ଦେଲେ ଏଇ ଦଣ୍ଡିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଳା 16 କଳାରେ ଦଣ୍ଡି ତିଆରି କଲେ ସେ ଦଣ୍ଡି ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ହବା ପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ନିଜେ ନାରଦ ନେଇକି ଦଣ୍ଡିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲ କି ଏ ଦଣ୍ଡି ଦ୍ଵାରା ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ହବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡି ଦିଆହେଇଛି ନା ନାହିଁ ତେଣୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଦେଲେ ତଥାପି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନ ମରିଲା ଭଲେ ଶେଷରେ କ୍ରୋଧ ହୋଇଲା ହିରଣ୍ୟ ଜାଣ ଏ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ କି ତୋର ନାରାୟଣ ପାରିବୁ କି ତୋର ନାରାୟଣ କୋଉଠି ଅଛି ତୋର ସେହି ହରି ଦେଖାଇ ପାରିବୁ କି ରେ କୁମାର ବରି ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବୋଲେ ବଚନ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଜଳରେ ସ୍ଥଳରେ ଆକାଶ ଗଗନେ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବିଜାର ମାନ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି କ୍ରୋଧବର ହୋଇଲା ହିରଣ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ହସ୍ତରେ ଗଦା ତାକୁ ହିରଣ୍ୟ ଧରିଲା କ୍ରୋଧବରେ ନେଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପିଟିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗଦା ବାଜନ୍ତି ନୃସିଂହ ଅବତାର ପ୍ରଭୁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିକଟାଳ ରୂପ ଧରି ନୃସିଂହ ହେ ଜାଣ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାର ଦେଖ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ ନର ଦେହ ପୁଣି ନୃସିଂହ ମସ୍ତକ ନର ଦେହ ପୁଣି ସିଂହର ମସ୍ତକ ତେଣୁ ନରସିଂହ ନାମ ହେଲା ପ୍ରକଟ ନରସିଂହ ରୂପକୁ ନାରାୟଣ ହେଲେ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାର ପୁଣି ନାରାୟଣ ହେଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଘେ ପକାଇଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଘେ ପକାଇଲେ ନଖରେ ତାକୁ ପୁଣି ବିଦାରଣ କଲେ ପୂର୍ବରୁ ବର ପାଇଛି ସେହି ଅସୁର ପୂର୍ବରୁ ବର ପାଇଛି ସେହି ଅସୁର ସେହିପରି ମରିବ ସେ କଥା ତୋର ତଳେ ମରିବନି ଉପରେ ମରିବନି ଘରେ ମରିବନି ପୁଣି ବାହାରେ ମରିବନି ଘରେ ମରିବନି ପୁଣି ବାହାରେ ମରିବନି ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରେ ମରିବନି ଦେବତା ହସ୍ତରେ ମରିବନି କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ତାର ମନର ରହିବନି ତେଣୁ କରି ନାରାୟଣ ଜଙ୍ଘେ ପକାଇଲେ ତେଣୁ କରି ନାରାୟଣ ଜଙ୍ଘେ ପକାଇଲେ ନଖରେ ଗର୍ଭକୁ ବିଦାରଣ କଲେ ଅନ୍ତଟାକୁ କାଢି ପୁଣି ପଇଟା କଲେ କୋଉ କଳାରେ ନରସିଂହ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ରକ୍ତାକ୍ତ କଳା ଗୋଟିଏ ନୃସିଂହଙ୍କର ଅଛି ସେହି କଳାରେ ଭଗବାନ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବିନାଶ କରିଲେ ସେହି କଥା ଗୋଟି ବାବୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭଲେ ଆରେ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ବନ୍ଧୁ ଦେଲି କହିଣ ହେଲା କି ନ ହେଲା ବାବୁ ଦେବ କହିଣ
ତୁ ନାଚୁଥିବୁ ଥଇ ଥଇ ଆରେ ହୁଗୁଳି ଭାଇ ତୁ ନାଚୁଥିବୁ ଥଇ ଥଇ ଆରେ ନରସିଂହ ଠାକୁର ଏତେ କ୍ରୋଧ ହେଇଥିଲେ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯାଇ ନରସିଂହକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯିବାରୁ ନରସିଂହ ଶାନ୍ତ ହେଲେ? କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦଣ୍ଡି ରୂପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ନାକରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ନାରାୟଣ ଯେତେ କ୍ରୋଧ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ କେହି ଶାନ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯାଇ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ବିକଟାଳ ରୂପ ରକ୍ତାକ୍ତ କଳାରେ ଆଜି ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। କରିଥିଲେ। ହଉ।